Bapak Ibu yang kami muliakan, sore hari ini atas izin Allah ada dua saudara kita yang akan masuk Islam. Yang pertama saudara Bambang Sunarto, ya, beliau seorang WNI, dan nanti yang kedua Brother Dennis, ya, he is from Netherlands, ya, jadi dia seorang warga negara asing. Ya. Menurut saya Jogja ini sangat cocok ya buat slogan Jogja Kota Hidayah. Kenapa Jogja itu disebut Kota Hidayah? Karena banyak orang yang berpikir bagaimana kok Islam ini begini-begini. Nah, akhirnya dia tersadar dan masuk Islam. Login, jangan lupa login email, login Islam juga. Menurut saya Jogja disebut Kota Hidayah itu ya karena ada masyarakatnya damai, tenang, tentram, ya itu kita. Bambang Sunarto, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, sore hari ini atas izin Allah ada dua saudara kita yang akan masuk Islam. Yang pertama saudara Bambang Sunarto, ya, beliau seorang WNI, dan nanti yang kedua Brother Dennis, ya, he is from Netherlands, ya, jadi dia seorang warga negara asing. Ya. Untuk yang pertama ini kita mulai dengan saudara Bambang Sunarto. Ya, tentu kita sebagai seorang muslim, kita bersyukur, kita berbahagia ada saudara kita yang hari ini mendapatkan hidayah dan mau menerima hidayah itu dan akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Ya. Tentu ini kita syukuri, kita bahagia dengan hal ini. Nah, saudara Bambang Sunarto, ya, kami tentu pengen tahu apa motivasi saudara yang tadinya beragama Katolik untuk memutuskan memeluk agama Islam. Ya. Karena saya lihat teman saya dan keluarga saya besar, yang saudara ayah dan ibu, kakek nenek itu kan muslim, sedangkan keluarga inti saya yang Katolik. Saya melihat mereka rukun dan damai, jadi saya mulai tertarik, dan banyak dari obrolan teman saya lebih cocok dengan yang muslim begitu. Iya. Alhamdulillah, ya, hidayah bisa datang dari manapun. Tapi betul-betul tidak ada paksaan, artinya ada yang memaksa, mengarahkan, awas kalau nggak masuk Islam, seperti itu? Tidak ada. Alhamdulillah. Karena doktrin dalam Islam itu, dalam Al-Baqarah itu, la ikraha fiddin, tidak boleh memaksa orang untuk masuk agama Islam. Ya. Oleh karena itu dalam sejarah, ketika abad pertengahan dulu, ketika zaman banyak perang antar kerajaan, antar empire gitu ya, ketika kerajaan Islam menang, tidak pernah sekalipun memaksa penduduk yang dikalahkan itu untuk masuk Islam. Ya. Yang diminta adalah menerapkan syariat Islam, tapi penduduknya bebas. Ya, itu. Baik. Untuk menyingkat waktu, kita setelah ini akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya. Jadi dengan Anda mengucapkan dua kalimat itu menjadi tanda bahwa setelah itu Anda adalah seorang muslim. Ya. Dan nanti setelah Anda mengucapkan dua kalimat itu, semua dosa Anda di masa lalu itu sejak Anda mengucapkan itu terhapus. Itu yang membuat saya iri sama Anda.
Saya sudah Islam sejak kecil, punya dosa, ya dosanya mungkin masih ada, ya, termasuk bapak ibu yang lain. Tapi Anda nanti begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, Anda Muslim dan dosanya 0. Maka bersyukurlah dengan hal itu. Baik. Jadi nanti saya baca, dengan nanti menyebutkan. Jadi misalnya saya membaca dari awal Bismillahirrahmanirrahim dan mengikuti, terus nanti ketika saya menyebut yang pertama di bawah ini ada ngikuti, terus nama jangan sebut namanya Bambang Sunarto, tempat tanggal lahir dengan sebutkan Sleman sekian, alamat gitu ya. Nanti saya penggal-penggal, silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah, Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Bambang Sunarto, Tempat tanggal lahir, Sleman 27 Juli 1993. alamat pekerjaan, Kerjaannya wira swasta, agama terdahulu, Katolik. dengan penuh kesadaran diikuti Dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini, Kamis Kamis tanggal 12 Sya'ban tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah 1445 Hijriah atau 22 Februari 2024 Masehi atau 22 Februari tahun 2024 Masehi, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Katolik, agama Katolik, dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikuti. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, dengan ucapan 2 kalimat syahadat ini maka Anda sudah menjadi seorang muslim. Kita bersaudara, karena dalam Islam persaudaraan adalah bukan karena darah tapi karena keimanan. Dan saya mendoakan mudah-mudahan Anda istiqomah dengan agama ini sampai akhir hayat, sampai tarikan nafas kita yang terakhir. Ya, karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Ya, insya Allah kalau Anda istiqomah sampai akhir, Anda akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, nanti di akhirat di surga, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya tanya lagi,
orang tua tahu Anda masuk Islam Tahu, dan mengizinkan? mengizinkan. Alhamdulillah ya. Nah, meskipun orang tua Anda tetap beragama seperti semula, agama Katolik, Anda wajib berbakti kepada keduanya ya. Jadi meskipun orang tua beda agama, tetap Islam itu mengajarkan untuk berbakti ya. Yang tidak boleh ditaati dari mereka adalah ketika mereka memerintahkan Anda untuk menyekutukan Allah. Ketika mereka memerintahkan Anda untuk kembali ke agama Anda, maka Anda nggak boleh taat. Tetapi selain itu, ya sejauh itu tidak melanggar tentuan agama Islam, maka Anda harus menaati. Jadi tidak ada istilahnya setelah Anda masuk Islam kemudian putus hubungan dengan orang tua, tidak ada. Anda tetap harus berbakti. Bahkan kalau Anda tetap berbakti, bisa jadi ini nanti menjadi jalan hidayah bagi mereka ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya, dan setelah ini saya harapkan Anda belajar tentang agama Islam. Sudah bisa sholat? Belum. Nah, nanti minta diajari ya, dan ini harus segera, karena begitu Anda masuk, kan tadi masuk Islam tidak dipaksa, tapi begitu Anda masuk Islam, suka tidak suka, Anda harus menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Yang paling utama adalah sholat ya. Maka nanti setelah ini nanti ada bimbingan dari tim mualaf, nanti ada harus mandi janabat ya sebagai tanda masuk Islam. Kemudian nanti diajari bagaimana caranya berwudu, bagaimana caranya sholat. Sholatlah sebisanya. Nanti kan wah bacaannya banyak, pokoknya kalau belum bisa yang penting gerakannya dulu. Tapi yang jelas mulai nanti sholat asar, sekarang sholat asar ya, sholat maghrib ada 5 waktu ya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar lagi. Nah, Anda nanti maghrib sudah harus wajib sholat sebisanya, belum bisa bacaannya, yang penting gerakannya. Nah, nanti kita sambil belajar, nanti pokoknya sholat sebisanya. Saya pikir selesai. Demikian pengislaman saudara Bambang. Kami persilahkan kepada bapak-bapak untuk memberikan selamat. Oh, atau nanti saja ucapan selamatnya nanti sekaligus setelah doa, setelah saudara kita Denis dari Belanda nanti menyatakan syahadatnya. Silahkan ditandatangani ya, pasti meterai ya, nama dan tanda tangan. Saksi. Ya, sini, Mas. Oh iya. Oh iya. Sekarang serahkan sekarang ya. Baik, dengan didatangnya surat pernyataan memeluk agama Islam dari yang menyatakan, lalu saya pembimbing mualaf, saksi 1 dan saksi 2, maka selesai sudah prosesi pembacaan syahadat dari saudara Bambang Sunarto. Dan sebagai motivasi untuk semakin serius dalam belajar dan mengamalkan Islam, ini ada bingkisan dari
teman-teman Mu'alaf Center Yogyakarta. Ya, silahkan diterima. Ini ada alat sholat dan juga Al-Quran. Ya, silahkan diterima. Dan nanti selama dengan belajar Islam, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada teman-teman di Mu'alaf Center. Ya. Termasuk dengan saya dengan senang hati. Ya. Ya. Mudah-mudahan istiqomah dengan Islam. Yes. Yes. Silahkan kembali ke tempat. And secondly, I invite our brother Dennis to come with us. Firstly, I speak Indonesia. Bapak Ibu yang berbahagia, yang kedua ini ada saudara kita, namanya adalah Picha Dennis. Yes. Am I correct? Yes. Yeah. Yeah. Or you mention your name? What is the pronunciation? Dennis Picha. Oh, Dennis Picha. Oke. Okay. Kebalik ini. Kok Picha di depan ya? The correct one, the front Dennis, then Picha or Picha Dennis. Family name, first name. Oh, first name, second name. Yeah, family name. Yeah. Oh, family name. Yeah. So the writing is correct, right here? Yes. Oke. Baik. Nah, saudara kita ini from Germany, right? Yes. Ya. Dia dari Jerman, ya. Dan hari ini beliau datang ke sini untuk menyatakan keislamannya. Ya. So, Brother Dennis, as I already told you, everybody here want to know what is your main motivation. Why finally you choose to convert to Islam? Because Islam is, in our belief, the last revision of all religion who come from God. Yeah. After Jewish Christianity, then Islam. So, as a law, the last revision must be the most tight one than before. Yeah. So there will be many things that usually or before or used to be allowed in your previous religion, but in your new religion, in Islam, it won't be allowed. Yeah. So why? Please tell us why you choose to convert to Islam. Yeah, so I believe there's only one God, and I like the behavior that the religion take it serious. So what they believe into. So for example, many people in Christian religion don't take it serious. Okay, they just say they're Christian, but they don't do any Christian things anymore. Baik, jadi I translate Indonesia. Brother Dennis, saudara kita Dennis ini memeluk Islam karena pada prinsipnya dia percaya pada satu Tuhan, ya, dan dia melihat kelakuan dari orang-orang Islam, ya, yang mereka bisa hidup damai, rukun, ya, dan dia juga melihat di agamanya yang lama banyak orang Kristen yang dia statusnya Kristen tapi tidak menjalankan kekristenannya dengan baik, tidak pernah ke gereja dan semisalnya. Nah, ya, ini pengakuan beliau. Dan tentu kita memaklumi bahwa hidayah Allah itu bisa datang dari jalan manapun. Ya, kita berdoa mudah-mudahan beliau bisa istiqomah dengan agamanya ini. And then Brother Dennis, does your family know that you convert to Islam? No. Oh. What is your prediction when they know that you are already become Muslim? What is the reaction that they will give to you?
I'm not 100% sure, but I will stay in Indonesia anymore. Oke. Jadi beliau tidak yakin apa reaksinya. Jadi saya tadi bertanya, kalau keluarganya kan belum tahu kalau dia masuk Islam, kalau dia nanti diketahui masuk Islam, kira-kira reaksinya seperti apa? Dia belum yakin apa reaksinya, tetapi beliau mengatakan bahwa dia akan tinggal di Indonesia, sehingga ya itu tidak menjadi masalah. Oke, but in Islam there is one obligation that a Muslim must do. We name it birrul walidain. So you are having obligation to treat your parent well. So your conversion to Islam doesn't mean that your relation with your father and your mother, your brother, then cut by your Islam. No, you still have obligation to treat well with your parents. And respect. So hopefully, I don't know, in the future, Allah will guide you to maybe communicate with your family and maybe bit by bit inform your Muslim status, and hopefully they will accept it. And if you treat them well, I believe it will give them good impression that you become Muslim and still treating them well, and hopefully this will be the way the guidance of Allah come to them, and finally they follow you to become Muslim. Amen. Okay. So after this, as the condition for you to convert to Islam, you have to say what the name is Shahada. This is the Arabic word. Arabic word. Sudah belajar? You just follow what I say. And after you read this Shahada, so you are a Muslim. You are a Muslim, so you are become my brother, because brotherhood in Islam is not by blood but by religion. And after you finish this Shahada, whatever the sins that you have in the past will be erased. So you have no sin after you said this Shahadat, and all of the Muslims here will be jealous with you because we already become Muslim from child, and we have so many sins. And now you just confess today, and after your confession you have no sins. Whatever you ever done in the past, you have no sin. So everybody will be jealous with you. Okay. This is the certificate of converting to Islam. I will read, and then you follow what I read here from here. Do you already able to say Bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. No. Okay. So I will read from here. Declaration here. Okay. So I read first, and you follow after I stop. Declaration letter of embracing Islam. Declaration letter of embracing Islam. Indeed, the religion in the sight of Allah is only Islam. Indeed, the religion in the sight of Allah is only Islam.
the undersign below, I am. With the undersign below, I am. Name, mention your name. Then the speaker. Place or date of birth. Heilbronn, 3.12.19. 3rd December of 1988. Address. It's Occupation. Just name your occupation. IT officer or what? Your occupation, your IT web developer. IT web developer. Previous religion, Christian. Okay. With a sense of sincerity With a sense of sincerity and on my own conscience and on my own conscience that starts on today, Thursday, Thursday, 12 Sha'ban 12 Shaban, or 22 February 22 February 2024. 2024. I have left my previous religion, I have left my previous religion, which is Catholic, which is Christian, which is Christian, and at this moment and at this moment I declare myself to embrace Islam before witnesses to embrace Islam before witnesses by uttering 2 sentences of Shahada. by uttering 2 sentences of Shahada. So, okay. Just follow me. Ashhadu Ashhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah illallah. illallah Ya, oke. Wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Okay, we repeat once more. Ashhadu Ashhadu alla ilaha alla ilaha illallah. illallah Okay. Wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Cukup ya? I bear witness I will witness that there is no God worthy of worship but Allah. that there is no God Worthy of his worship. worthy of worship but Allah. And I bear witness And I bear witness that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. is the messenger of Allah. These are my statements furthermore. These are my statements furthermore. I declare able to practice, follow and obey the Islamic Sharia. I declare able to practice, follow and obey the Islamic Sharia. May Allah always give help May Allah always give help and guidance to all of us. and guidance to all of us. Amen. Amen. Yeah. So please sign here. Okay. Here. And write your name. Write your name. My name? Here. Yeah. Below. Yeah. Okay, here, good. Yeah. Yeah.
Channel saksi. Ya. Ya. So after the assignment of this certificate by you, by me, and the two formal witnesses, so the procession of Muslim converting is already over. And Brother Dennis, I hope that you become a truly Muslim. Yeah. And after this, after you state your shahada, so you already have obligation to do all of the sharia, all of the rule of Islam, and the most basic one is salah. Yeah. So a Muslim must be pray 5 times a day. Yeah. So after this, there will be a Maghrib prayer when the sun set. Yeah, after the sunset. So you already have obligation to do that. Yeah, I know that maybe you still don't know what to speak, to say in the prayer, but that's okay. This is you need time to study that, but the principle is you have to do that. Just follow the activity, and yeah, you will learn it bit by bit. Yeah, maybe you can learn to your fiancée and ask her to teach you, or our fellow Mu'alaf Center, maybe they will also help you to accelerate your truly converting, 100% converting in Muslim. Yeah. And last one, I hope that you keep this faith until your death. Yeah, because in our Holy Quran, God ever said, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." You may not dead, you may not dying, you may not die except your status as a Muslim. Yeah, because there is the truly key of happiness in this life and life after this life. Yeah, after the judgment day. Yeah. Baik, dengan pengucapan 2 kalimat syahadat dari saudara kita Dennis Bija, maka selesai sudah. Setelah ini kita akan mendoakan, ya, dan setelah itu nanti kami persilahkan untuk mengucapkan selamat kepada saudara-saudara kita. Okay. And Brother Dennis, here are some gift from our fellow Mu'alaf Center, the organization of newly converting to Islam in Indonesia, and hopefully that you want to accept this. Yeah. Thank you. Photo? Okay. Okay. Thank you. You're my brother. Oh, yes. thank you. Thank you. Yes. Yes. You may come back. Baik, setelah ini kita akan berdoa kepada Allah untuk memintakan kepada Allah agar mereka berdua, saudara kita ini betul-betul mendapatkan bimbingan, mendapatkan keistiqomahan, sehingga masuk Islamnya betul-betul masuk Islam dalam arti yang sebenarnya dan bisa mempertahankannya sampai akhir hayatnya. So Brother Dennis, after this we will pray to you. We ask Allah SWT, may Allah always give you guidance. Yeah, you become a truly 100% Muslim,
you obey all of the rule of Allah, and finally you keep this faith till the end. Yeah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal anbiya'i wal mursalin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, Allahumma khtim lana bi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian acara pengislaman selesai, dan kami persilahkan para jamaah untuk memberikan ucapan selamat kepada dua saudara kita. Demikian, kurang dalamnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother will gratitude you, so just stand here. Ya, monggo silahkan kalau mau memberikan ucapan selamat. Monggo saudara baru. Silahkan mengucapkan. Setelah baca syahadat tadi langsung ayem begitu. Mungkin karena nyaman itu ya Mas. Saya lihat kok teman-teman, terus lingkungan saya tuh ternyata saya lebih nyaman di lingkungan yang muslim ternyata. Kalau mempelajari dalam sih enggak Mas, tapi memang dari teman-teman dari SMA tuh udah mulai banyak yang. Kalau Masnya termasuk Gen Z atau Gen 93 itu apa ya Mas? Milenial. Milenial. Kode. Gen milenial ini era tua. Tahu Al-Fatihah gimana? Tanya temen, terus temen yang nyambungin. Ya apa putranya, kalau tahu putranya Romo siapa? Romo Prayit kalau tahu, yang tinggalnya di sini. Ya. Mereka mendedikasikan di sini. Iya. Harapannya ke depan apa Mas? Ya semoga saya istiqomah. Oh iya. Konsisten. Iya konsisten. Bisa konsisten sholat 5 waktu juga dan setia di jalan Allah. Then front to back and back to front. Then here, where is the time when the sun already slope, already going down, in the horizon, so after, not at the time where the sun going down, but after that, a couple moment, because in Islam we may not pray at the time where the sun is going down or the sun is rising. Jadi kita nggak boleh sholat pas lagi terbit sama pas lagi terbenam, nggak boleh. Maka sholat maghrib itu setelah terbenam beberapa saat. Nah,